Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et Thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Médar Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus apambola moko na moko. Bwana Yesu ambariki kilo moja. Yeye apesi biso moko na lelo. Yeye mwenye anatupatishia siku za leo. Mercredi oyo toziango na ngolo na ye. Siku ya tatu tunapata kwa neema yake. Le mercredi le 28 avril. Siku ya tatu ya mwezi wa 4 siku ya 28. Nde bolingo na ye mawa na ye. Iko njo upendo na huruma yake. Nde tozwi yango na otango. Na njo tunapata yao kui wakati. Yango pasteur Kaleba kotangela biso Apocalypse 12. Mchungaji Kalebe atatusomea Ufunuo 12. Le verset 1 ti na verset 6. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Et à cause du verset 13e ti na 18e. Atakamata 13 mpaka ya 18. Apocalypse 12, versets 1 à 6 et 13 à 18. Un grand signe parut dans le ciel, alama moja ikaonekana juu mbinguni. Une femme enveloppée du soleil, mwanamke alizungushwa na jua, la lune sous ses pieds, mwezi chini ya miguu yake, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Na taji ya nyota 12 kichwani mwake. Elle était enceinte, alikuwa na mimba, et elle criait, na kulalamika, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ndani ya kazi na uchungu wa kuzaa. Un autre signe parut encore dans le ciel, na alama ingine ikaonekana mbinguni. Et voici c'était un dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Angalia nyoka kubwa nyekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Et sur ses têtes 7 diadèmes. Na juu ya vichwa 7 taji 7. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Kila yake ikakokota sehemu moja ya tatu ya et les jetait sur la terre. Na ikatupa duniani. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Na nyoka akasimama mbele ya mwanamke alitaka kuzaa, afin de dévorer son enfant, ili apate na kumeza mtoto. Lorsque l'aurait enfanté, wakati yeye atazala, elle enfanta un fils, akazaa mwana, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, aongoza mataifa yote na fimbo ya chuma. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Mwana akainuliwa kwa Mungu na kwa kiti chake. Et la femme s'enfuit dans le désert, na mwanamke akakimbia jangwani, où elle avait un lieu préparé par Dieu, yenye pahali ilitengenezwa kwa ajili yake na Mungu, afin que lui fût nourri pendant 1260 jours, ili akulishe ndani ya siku 1260. Verset 13. Mstari 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, wakati nyoka aliona ya kwamba alitupwa duniani, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, akafuatana na mwanamke mwenye alizaa mtoto mwanaume. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, na mabawa 2 kubwa ya tai ikapewa kwa mwanamke, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, ili apate na kuruka jangwani pahali pake, où elle est nourrie un temps, de temps
moitié du temps loin de la face du serpent. Mwenye alilishwa nusu ya wakati na nyakati na nusu ya wakati mbali ya sura ya nyoka. Et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Kinywani mwake nyoka akatupa maji kama vile bahari nyuma ya mwanamke. Afin de l'entraîner par le fleuve. Ili bahari pate na kumumeza. Et la terre secourut la femme. Na udongo ikasaidia mwanamke. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Na udongo ikafungua kinywa na kumeza bahari ambapo nyoka alitupa kinywani mwake. Et le dragon fit lutter contre la femme. Na nyoka akakasirikia mwanamke. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Akaenda kufanya vita na sehemu ya uzao. À ceux qui gardent le commandement de Dieu Kwa wale wakichunga sheria ya Mungu et qui ont le témoignage de Jésus. iko na ushuhuda ya Yesu. Et il s'étend sur le sable de la mer. Akasimama Que juu le ya Seigneur mchanga wa ajoute sa bahari. bénédiction. Bwana aongeze baraka. Tozolinga totambola malembe par la grâce de Dieu. Tuko napenda tutembee polepole kwa neema ya Mungu. Na niveau ya télévision si tu reprendre déjà l'émission. Kuanja televisioni sheni tunaanja maemisioni. Tozoleka chaque lundi, chaque mardi. Tuko napita siku ya kwanza na siku ya pili Na RTNC ku RTNC ya biso ao hii yetu ya hapa à partir ya 20h. kuanja usiku. Et programme radio ils ont dépendre lingue directeur à programme kwa bana opesa biso. Mipango ya radio itafanyikana namna mkubwa atatupatishia. Mais à chaque fois sur la télévision tukubana ku annoncer les jours où tozoleka na radio. Wakati wote tukapita ku television tutaanza kutangaza namna ya kupita ku radio. Nazopesa matière moko oyo déjà suzui. Niko naleta maneno mwenyewe wewe unesha kupata. Kwa kufana na kati ya bato o facilité pe mutu. Woko nekala ndani ya batu usaidia vile wengine. Na sala kande bongo. Nafanyaka njofi. Yesa nateke weza mutei na ngwaza mutei na mena batu ni makamnia zoro bawa. Obi ngape na ibite? Nisikosema uko mhubiri wangu uko mhubiri amakuuliza kwa nini njoko na mhubiri sasa mimi vile siyo yangu. Tolingi soko fandi na batu. Unapenda ukaikaa pamoja na watu. Na lobi mwa tangu muke kuna yo place ofandi yuko développer. Nikasema tu wakati kidogo wewe fazi nyuko alionakuisa ya na zui thème l'année de grâce. Na njona kamata kichwa ya neno mwaka wa neema. Na ibige sina lobeli yango ti na komi na suka devant yo. Jona yuo nesha kusemea kufika mwisho mbele. Batunde bazana difficulté na yango. Batunde biko na shida na yao. Yango moni tozali ko bomba blé te mais tozo vendre le blé. Na njoko yona tufichike ngano, tuko na uzisha ngano. Nengi proverbe 11 lobi à partir à verset 26. Namna Mezali 11 nasema kuanja mstari wa 16. Et il faut osambela kamingi pona yango po tozana besoin que ebele na batu ba comprendre la parole. Inafaa uombeake kwa sababu tuko na hitaji wengi wasikie neno. Batu ba fungwa ma vraiment. Batu bafunguliwe kabisa. Le dimanche déjà tozalaki ko continuer Apocalypse 12. Siku ya inga tulikuwa naendelea na Ufunuo 12. 1 Corinthiens 15 rebiboye. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 nasema l'évangile oyo na annoncer na kati na bino ndenge Paul azoloba. Injili yenyewe natangaza katikati yenu Paulo kwa nasema na bino ba Corinthiens. Kwenu nyinyi wa Korinto. Alors je vous rappelle frères. Na wakumbusha ndugu. Naza verset 1er na verset 2e. Niko kumstari wa kwanza na mstari wa pili. 1 Corinthiens 15. Ya Wakorintho wa kwanza 15. Je vous rappelle frères. Na wakumbusha ndugu. L'évangile que je vous ai annoncé. Injili yenyewe niliwatangazia. Et que vous avez reçu. Yenyewe mlipokea. Dans lequel vous avez persévéré. Na njia ndani yake mlivumilia. Et par lequel vous êtes sauvés. Njia yake mnaokolewa. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Mukakamata kunamna niliwatangazia. Autrement vous auriez cru en vain. Kweli kuna mtu mwingine mutaamini tu bure. Donc ce qui moto à perdre sans enseignement. Kama mtu anakosa namna ya mafundisho. Ondimane kobi pamba.
imani yake inakuwa bure. Au perdre sens il y a interprétation ya parole. Ukakosa namna matafasiri ya neno. Yeba que ta foi est comme vain. Yue ya kwamba imani yako inakuwa ya bure. Ondima na yo eza na valeur. Imani yako iko ya faida. Soki ozali kobatela ndenge enseignement epesana. Kama kuna chunga namuna mafundisho inapewa. Voilà pourquoi na ngambo na biso étant des enseignants. One maana ngambo yetu sasa vile walimu. Tobengami tokwa ko explikaka yo eloko moko na moko potango to simba yango. Tunaitwa tuanze kukuelezea neno moja kwa moja wakati kuna kamata. Yango nde vraiment les salut. Yao ile ndio wokovu. Et tozalaki déjà na Apocalypse 12. Na tulikuwa kufunuo 12. Tozalaki kotelesa ke Apocalypse 12 ufunuo 12 il y a des symboles eza na kati na yango. Kuko maalama yenye ko ndani yake. Et même livre la Bible eza livre ba symbole belé. Hata Biblia iko kitabu ya maalama mingi. Mais tokozwa explication na yango libanda ya Bible te. Hatutachukua matafasiri nje ya Biblia. Ina écriture kozala na Apocalypse. Andiko moja inaweza kukua kwa ufunuo. Pour comprendre nango parfois explication nango kozala na Josué. Juu tambue matafasiri yenye pengine kwa kitabu ya Yosua. Écriture moko kozwa eza na livre parfois ya Habakuc. Andiko moja inaweza kuchukua kwa kitabu ya Habakuki. Pour comprendre nango parfois faut que na Isaïe ou que na Matthieu. Juu tambue nafaa kwenda kwa Isaya au kwa Mathayo. Mais na nyonso sozo enseigner. Yote kama kuna fundisha. Il faut présenter voici l'homme. Angalia nafaa uoneshe one mwana. Ozala un bon médecin otie eteni nyonso ne sika na yango après bloc opératoire. Wewe kuwe munganga mzuri, tie maneno yote kunjia kuna namna ya kupasua. O présenter vraiment voici l'homme. Wewe uoneshe one mwana. C'est très important. Ile njoko ya faida sana. On présenter Christ la perfection. Umuoneshe Kristo na kuenea yote. Alors dans l'Apocalypse 12, ndani ya Ufunuo 12, tulobaki la première des choses, tuliosema kitu ya kwanza, deux positions de la femme. Hatua mbili ya mwanamke. Azana position céleste, iko na namuna ya kimbingu. azana position terrestre. Na iko na namuna ya chini. Position terrestre azozwango après le départ de l'enfant. Hatua ya chini iko na kamata yao kisha kwenda ya mtoto. Mais avant le départ de l'enfant, mbele ya kwenda ya mtoto, azalaki céleste. alikuwa wa mbingu. Balobi un grand signe paru dans le ciel. Banasema alama moja kubwa ilionekana mbinguni. Une femme mwanamke mmoja enveloppée du soleil. Alizungushwa na jua. Etape wana ile sehemu tulingaki kotelesengela kata Biblia. Itakuonesha ndani ya Biblia. Tuzaka na femme. Tunakuwa na mwanamke. Église. Kanisa. Tuzaka na femme aussi. Tunakuwa na mwanamke. Israël. Israeli. Mais il faut koyeba ko placer femme nyonso na tana hii. Inafaa kujua kumtia mwanamke wote kwa wakati wake. À l'exemple de l'écriture ya Isaïe. Mfano ya andiko ya Isaya. Isaïe 54. Isaya 54 verset 5. Mstari wa 5. Isolo la Israël. Iko nasemea Israeli. Car l'Éternel ton créateur est ton époux. Bwana Mungu muumba wako ni bwana harusi wako. Israël aussi est une femme. Israeli vile kwa mwanamke. Car ton créateur est ton époux. Muumba wako iko bwana yako. Bwana na Isaïe 54 verset 5. Pale Isaya 54 mstari wa 5. Est-ce que lokola mutu ko tanga Isaïe 54 5? Sasa mtu unaweza kusoma Isaya 54 mstari wa 5. L'Éternel est l'époux d'Israël. Bwana iko mume wa Israeli. Et en cela tozomona que Israël est comme la femme. Kwa pale tunaona Israeli kwa sababu mwanamke. Est-ce que lingolo ba que position va présenter la femme na premier verset et Apocalypse 12? Nataka kusema kwa hatua wanamuonesha mwanamke kufunuo 12 mstari wa kwanza. Est-ce que ngotesa Israël? Inataka kuonesha kabisa yeye ni Israeli. Une point d'interrogation. Na ndio fazi yenye ulizo iko. Ndio tulingai quand même to kwa koyeba. Tulipenda zaidi tupate Israël azana elamba appelé le soleil.
lakini Israeli iko na nguo inaitwa jua, ndio tunaweza comprendre aussi le soleil. na ndio tulitaka kutambua vile jua. Rejoignez Psaume 84 verset 12. Tulikamata Zaburi 84 mstari wa 12. Car l'Éternel est un soleil. Kwani Bwana yeye ni jua. Et l'Éternel qui est le soleil, Bwana mwenyewe yuko jua, yeye wana alataki nzoto abimi à la personne de Jésus-Christ. yeye mwenyewe alivala mwili anatoka kumtu wa Yesu Kristo. Yango tomonaki na Matthieu 17, Na ndio tuliona kwa Mathayo 17 les versets 2, mstari wake wa pili, quand le Seigneur azalaki avec les disciples na montagne, wakati Bwana alikuwa pamoja na wanafunzi kumulima. la Bible ezondimisa biso Biblia iko natuhakikisha elongele ekomaki comme le soleil. sura yake ikakuwa kama vile jua. Donc par là, Kwa pale il faut comprendre que Jésus-Christ c'est lui le soleil. tunataka kutambua Yesu Kristo yeye ndio jua. Parce que le soleil est semblable à un époux. Jua anafananishwa na Le mume. soleil c'est un époux. Kweli jua ni mwanaume Et la lune c'est aussi la femme. na mwezi iko vile vile mwanamke. Et tozwaki maintenant Romains 13, Tulikamata Waroma 13 le verset 14, mstari wa 14 où il dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. yenye nasema muvale Bwana Yesu Kristo. Donc Jésus c'est un habit. Yesu ni nguo. Et l'habit elobelaka les œuvres. Manguo inasemeka juu ya Ce qui nous matendo. donne le œuvre bien, Kama mtu kuna matendo mzuri, cela veut dire alati Jésus. inataka kusema na muvala Yesu. Mais ce qui mutazana ba misala ya mabe, Kama mtu kuna matendo ya mubaya, c'est qu'alati Jésus te. inataka kusema kumuvala Yesu. Mais tokeneki na niveau entre église na Israël. Liende kumfano wa kanisa na Israeli. Pona koyeba nani yango alati Jésus. Juu ya kujua nani ndio anamvala Yesu. Rejoignez Jean 1. Tulikamata Yohana sura ya kwanza. Et le dit au commencement était la parole. Nasema mwanzo alikuwa Et neno la parole était avec Dieu. na neno alikuwa pamoja Et na la Mungu. parole était Dieu. Na neno alikuwa En Mungu. elle était la vie. Ndani yake uzima ilikuwa. La vie était la lumière du monde. Uzima ilikuwa nuru ya Et je dunia. pense que c'est la parole qui a créé toutes choses. Tunaonyesha kwamba neno ndio liumba vitu Et yote. cette parole s'est fait chair. Na ile neno kajifanya mwili. Elle est venue chez le sien. Alikuja kwa banduku yake. Les siens ne l'ont point reçu. Banduku yake hawakumpokea. Donc cette parole, Ile neno oyeye et pas dans les konaye, yenye ilikuwa kwa banduku yake. nde yangonde la vie. Yao njo nguo. Parce que Jean-Baptiste tant attali la parole qui marchait, Yohana Mbatizaji wakati aliona neno kunatembea dans Jean chapitre 1, ndani ya Yohana sura ya kwanza au verset 36, mstari wa 36, a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. one mwana kondoo wa Mungu mwenye kitosha dhambi ya ulimwengu. Et Salomon so edebisho, Solomoni kuna tusaidia faut comprendre l'importance ya agneau. juu si tujue maana ya mwana kondoo. Na Proverbe 27, Ndani ya Methali 17 verset 26, mstari wa 16 elle dit les agneaux sont pour te vêtir. anasema mwana kondoo biko pale juu ya kukuvalisha. Quand tu vois agneau, Kama unaona mwana kondoo azoya pele tisayo. iko na kuya juu ya kuvalisha. Mais Israël a rejeté l'agneau. Israeli akamtupa mwana Ça veut kondoo. dire Israël est resté nu Inataka kusema Israeli akabakia uchi par rapport à habit de l'agneau. kufuatana na mavazi ya mwana kondoo. Parce que Proverbe 27, 26, Methali 17 elle dit l'agneau est salemi pele tisayo. inasema mwana kondoo alifanyika juu ya kuvalisha. Tango zala mokili, Wakati uko ndani ya dunia nano lati musala ya boyenge benite. ayavala kazi ya haki, Kuna ozokoina, kule kunachukia, na mokili ozali kofinga, dunia kunatukana, ozali kokangela bato bakanda, huku nafungia batu ozali makasirani, kosala bondumba, kunafanya maukaba. yote mwanangu normal. Yote kunaona yao kawaida, Ozomitungisa te. haujijuzi. Mais tangu l'agneau ekozala annoncé par Wakati mwana kondoo atatangaziwa kwako, l'agneau véritable, ule mwana kondoo wa kweli eza le vrai enseignement, mwenye iko mafundisho ya kweli, osentir que vieux ozalaki kolanda wana eza mabe, utaona kwamba maisha ulikuwa unafuata kwenye mubaya. alors l'agneau wana akolatisa yo misala ya malamu. Mwana kondoo atakuvalisha matendo ya mzuri, Misala wana Israël azangi yango. matendo ile Israeli anakosa ya. Tobakisaki encore un autre élément. Tuliongeza tena maneno mengine, Tolobi ke bazokorepresente cette femme tulisema biko na mwonesho ile mwanamke na Apocalypse 12 au verset 1, ndani ya Ufunuo 12 mstari wa kwanza, aza enceinte. yeye iko na mimba. Tangu
totanga écriture de Dieu. wakati tunasomaka andiko ya Mungu, Totanga Apocalypse. tunasoma sasa Ufunuo. Pour comprendre la Bible, il faut tala lobby. Tutambue maneno ile, angalia kwa jana. Lobby est Moïse. Jana iko njo Musa. Autant la très bien dans les prophètes. Uangalie mzuri ndani ya manabii. Faut comprendre le langage biblique. Tupate na kutambua mausemi ya Biblia. Quand nous présentons la carte nabii sur deux femmes, tukunaonesha ndani yetu mwanamke mbili, Israël et l'église, Israeli na kanisa, et total c'est la femme qui se marie en écriture, na tuko namuonesha mwanamke anaoana na andiko. Aujourd'hui est-ce que nani yango azana zemi, na ndio tuko nataka kuonesha leo nani kuna mimba, et puis moi si azalaka na zemi wapi, na mwanamke anakuwa na mimba fazi kani tango ni na wakati kani. nde tozwaki Deutéronome 7 na ndio tulikamata Kumbukumbu la Torati 17 le verset 14, mstari wake 14. et Moïse azoyebisa Israël Musa anamwambia Israeli wanatangu basaka na desert pale biko ndani ya jangwa, avant que ya kufa, mbele ya Musa akufe, parce qu'akufi après kokoma Deutéronome, yeye alikufa kisha kuandika Kumbukumbu nda kufi na ye na ndio anakufa yake. ezalaki juste Ilikuwa kabisa kabisa moke etikalaki bakatisa mai ya Jordan mpo bakota na mboka oyo Nzambe alakaki Abraham, kidogo bakatilize Yordani kuingia ku inchi Mungu alilakia Abrahamu. nde azoyebisa bango boye Na ndio kunamwambia hivi, na mboka oyo bokokota inchi yenye nyinyi mtaingia, mwasi ekomba azalaka te. mwanamke tasa hatakuwa Donc kuna ntuka soki balingi batalisa mwasi kule. Kama anataka kuonesha mwanamke, ifo batalisa ye aza na zemi, inafaa waoneshe kuna mimba, mwasi aza feconde mwanamke kuna sala na mboka wana. kuile inchi. Alors nazwaki aussi écriture ya Exode 23 Ilikamata andiko ya Kutoka 13 au verset 26, mstari 16, kuna aussi a répété même parole. kule anarudishia ile ile neno. Aucun homme akozala stérile na territoire. Hakuna mtu mwenye atakuwa tasa ndani ya Aucune inchi, femme hakuna hata mwanamke akoavorte. atamwanga mimba, Et aucune femme hakuna hata akozala mwanamke stérile. atakuwa tasa. Iloko nyonso ezala très important. Ile vitu yote ni ya faida sana, Yango moni na njo unaona Bible Biblia etelemelaka liteya oyo bazoloba inasimamia kama ubiri yenye biko na nasema. lere moko Wakati moja Yesu azalaki susu na eglize te, Yesu akukuwa tena ndani ya kanisa, oyo eglize ekweyaki kanisa iliangukaka na lere ya concile de Nice. wakati wa conseil ya Nice. Ça c'est enseigner diable. Iko njo kufundisha shetani. Oyi kaka église a perdre Jésus. Kama tu kanisa namkosa Yesu, Jésus c'est l'enfant. Yesu ni mwana. Ingolo ba la femme a avorté dans le pays. Inataka kusema mwanamke na mwanga mimba ndani ya nchi. Or dans le pays la femme ne peut pas avorter. Kumbi ndani ya nchi mwanamke hata mwanga Donc mimba. ingolo ba le fait que église a se retrouver dans le pays. Inataka kusema namna kanisa najikuta ndani ya nchi. Grossesse na est plus enlèvement. Mimba yake mpaka tanyanyuliwa. Akosopaze mite. Yeye atamwanga mimba. Parce que la Bible zoloba Biblia kunasema ne déplace pas les bornes composées le père. wewe usitoshe misingi iliacha wababu. Moïse a posé borne pona oyo etali grossesse. Musa alitia msingi kwa kuhusu kwenye inaitwa mimba. Alobi dans le pays avortement kosala makata. Anasema ndani ya nchi kumwanga mimba itafanyikanaka. Et tous ont remarqué, Na tuko naona Jésus avant son départ Yesu mbele ya kwenda atika église lokola mwasi azanaze. yeye alimwacha kanisa, sasa mwanamke kuna mimba. Là tozu Jean 16 à partir à verset 20 Kule tunakamata Yohane 16 mstari si 12 na verset 23 mpaka mstari 13. na kotangela biso yango Pata tusomea yao na pasteur Caleb. kwa mchungaji Kalebe. Jean 16 verset 20 au verset 23. Yohane sura ya 16 mstari 12 mpaka 13. Alobaka ke boza yere etango bozoka makambo oyo. Nasemaka Mungu batu ya furaha mko nasikia maneno. Dieu a mis les salis dans l'enseignement. Mungu alitia wokovu ndani ya mafundisho. Oya sakanaka na enseignement sika sakanaka na sali na yo. Mwenye kunacheza na mafundisho, nataka kusema anachezaka na wokovu yake. Jean 16, verset 20 à 23. En vérité, je vous l'ai dit, Kweli kweli nawaambia, vous pleurerez et vous vous lamenterez, mutalia na kuhuzunika, et le monde se réjouira,
dunia itafurahi, vous serez dans la tristesse, mutakuwa ndani ya machungu, mais votre tristesse se changera en joie. machungu yenu tabadilishwa na furaha. La femme, Mwanamke lorsqu'elle enfante, wakati kuna zaa éprouve de la tristesse anakuwa na machungu parce que son heure est venue. kwa sababu wakati wake umefika. Lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, Wakati analeta siku kwa mwana, elle ne se souvient plus de la souffrance hata kumbuka tena tabu, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. kwa sababu yeye anazala mtu duniani. Vous donc aussi, Ninyi vile vivyo hivyo, vous êtes maintenant dans la tristesse, muko ndani ya machungu, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. nawaambia kwamba na furaha yenu hakuna mwenye atawanyang'anya yao. À ce jour-là, Ile siku vous ne m'interrogerez plus sur rien. hamtaniuliza tena kwa ajili ya maneno. En vérité, je vous le dis, Kweli kweli nawaambia, ce que vous demanderez au Père, yote mtaomba kwa Baba, il vous le donnera à mon nom. atawapatishia kwa jina yangu. Est-ce que vous avez remarqué awa? Mungu naona hapa Jésus a lobeli la femme enceinte Yesu iko nasema juu ya mwanamke mwenye iko na mimba, oyo azali na l'air ya travail. mwenye iko kwa wakati ya kazi. Mais nous moni le verset 22 Unaona mstari 12 ya Jean 16. ya Yohane 16, Elobi vous donc aussi. anasema niye vile vile. Cela veut dire à une femme enceinte naturelle. Anamkamata mwanamke wa mimba ya kuonekana, Vous donc aussi. anasema ninyi vile Bino bozande mwana spirituellement. niye muko vile kiro, Hein? Bino pe lokola. niye vile vile namuna hiyo. Donc tango l'église azobanda Wakati kanisa iko naanza na acte 2. ndani ya Matendo sura ya pili, Déjà église azana grossesse. mara moja kanisa anakuwa na mimba Parce que Jésus déjà lobakia. juu Yesu alishasema. Ozola na mara. Unafuata mzuri, Et total ce qui boye que tulionyesha hivi les pays où esengeli la femme azala nchi yenye mwanamke nafaa akuwe. tozwaki Hébreu 4. Tulikamata Waebrania sura ya 4. Dans Hébreu 4 à partir du verset 1 tina 3. Waebrania sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka ya 3 Et le but craignons donc, inasema ogopeni, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. ili aja kuingia ndani ya kupumzika yake ingali. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Moja wenu asionekane sasa anafika nyuma. À continuer, Anaendelea car na comme na verset 2, mstari wa pili il y a Hébreu 4, ya Waebrania sura ya 4. car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Injili hii inatangaziwa kwetu sasa kwao vile vile, Mais la parole que leur fit annoncer ne leur servit de rien, lakini neno litangaziwa kwao haikuwafaa kitu, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. ili kukuta imani kwa wenyewe wako nasikia. Voilà le verset 3. Angalia mstari ya 3 Il y a Hébreu 4. ya Waebrania sura ya 4. Pour nous qui avons cru, Kwa ajili yetu sisi tunaamini, nous entrons dans le repos. tunaingia ndani ya mapumziko. Selon qu'il dit, Namni nasema j'irai dans ma colère, nililapa ndani ya kasirani yangu, ils n'entreront pas dans mon repos. hawataingia ndani ya mapumziko yangu. Il dit cela, Anasema vile quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. hata kama vile kazi yake ilimalizika kuanza kuumba ya dunia. Mais simba ngana yo tondimi, Mimi na wewe tunaamini, donc biso nde tokoti. sisi ndio tunaingia. Donc biso toza likolo ya mabele wana tonia tiang. Sisi tuko yule ya udongo tunakanyaka. Donc eza bon pona biso. Iko zawadi kwa ajili Et yetu. comme biso nde toza na kati, Namna sisi ndio tuko ndani. mabele wana c'est la parole de Dieu. Udongo ile ni neno ya Mungu. La parole de la promesse. Iko neno ahadi. Israël a boaki parole. Israeli anatupa neno. Il est venu chez les siens, Alikuya kwa banduku yake. et les siens ne l'ont pas reçu. Na banduku yake bakumpokea. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Kwa wote wenyewe walimpokea. ils sont de recevoir la parole. Si tunapokea neno. Donc, tu continues à
pays de la parole, tunaingia ku nchi ya neno, moyen tokoka kosopa zebi ezate. namuna tumwange mimba haitakuwa. Donc cela veut dire que grossesse otozana yango Inataka kusema mimba yenye tuko nayo oezali la vie de la parole yenye ko uzima wa neno ezati tokoma na perfection. iko mpaka tufikie kwa kuenea. Car celui qui a commencé cette œuvre en nous Yeye mwenye alianja kazi ndani yetu akorendre yango parfaite, atafikisha yao na kuenea, akotika yango na katikati. ataacha yao katikati. Donc lokola la femme aza na grossesse, Namuna mwanamke iko na mimba position wana ile, namuna ile eza Israël te, haiko Israeli, eza toujours biso. iko tusi. Tozaki encore un élément, un autre élément. Tulikamata tena neno ingine, Tutalaki tuliangalia l'effet ya kotia makolo na line. namna ya kutia migulu yake kumwezi. Tutalisaki line. Tulionyesha mwezi, Tudefinisaki line. tulileta maana ya mwezi, Italisaka aussi comme femme. inaonyeshaka vile saa mwanamke Mais place wana ile kazi eza femme comme terre ya promesse. iko mwanamke sasa udongo ya ahadi. Parce que napesaki bino Esaïe 62 Niliwapatia Isaya 62 le verset 4 mstari wake wa 4, ezobenga la terre épouse. iko naita udongo bibi ya Donc mabele babenga yango mpe mwasi. na udongo banaitaka vile mwanamke. Or mwasi na songe à Joseph Kumbi mwanamke kundoto ya Yosefu ezalaki comme la lune. ilikuwa sasa vile mwezi. Quand Jacob azo expliqué Wakati Yakobo kuna tafasiri et wana pale, la lune mwezi eza comme la terre des promesses que tu possédais. iko sasa udongo ya ahadi yenye si tuko ndani. Selon Josué chapitre 1 Kufatana na Yoshua sura ya kwanza le verset 3 mstari wa 3 elobi esika nyonso kotia matambe na yo inasema fazi yote utakanyaka epesameli yo. imepewa kwako. Donc lune wana eza comme un don. Faut comprendre le langage. Mwezi iko sasa zawadi, C'est tambua un mzee. don qu'on a donné à la femme. Iko njo zawadi balimpatia Un mwanamke, iko zawadi moja. Or qu'est-ce que nous avons reçu comme don? Nini ndio tulipokuwa sasa zawadi? C'est la parole. Iko neno, Dans la parole il y a l'esprit. ndani ya neno iko roho iko. Parce que Rahab ayambaki deux espions. Rahaba alipokea wapelelezi wawili, Moi et le père nous viendrons. Bobo sananga basenyema te. mimi na baba tutakuya, msisaboke mafundisho. C'est un don. Iko njo zawadi. Ozolo na maram. Unafuata mzuri, Donc la parole et l'esprit. inataka kusema neno na roho. Nyonso wana c'est ça cette terre là la parole. Yote ile ko ile nchi ile ya neno. Mabele wana lini wana balobi lingolo ba mabele. Ile mwezi inataka kusema bulongo. Lingolo ba mabele ya promesse. Inataka kusema bulongo ya ahadi. Oh Israël a perdu qui me biso tozia. Yenye Israeli kosa si tunapata yao. Nazaraki kolobela c'est 12 étoiles. Nilikuwa nasemea juu ya nyota 12. Couronne que la femme azana. Kazi yenye mwanamke konayo. Yango presque nasukelaki mokolo dimanche par la grâce de Dieu. Kazi yenye nilimalizia siku ya inga kwa neema ya Mungu. Nazaraki kosillonner peu les écritures de Dieu. Nilikuwa natembea ndani ya maandiko ya Mungu. Tozwaki Proverbe 1 Tulikamata Mezali sura ya kwanza verset 8 na 9 mstari wa 8 na 9 oyo elobi yenye nasema l'enseignement ya mama est une couronne. mafundisho ya mama iko taji. Donc couronne eza tout un enseignement. Taji iko mafundisho mzima. Et tomonaki ke eza la 12 étoiles. Na tuliona iko na nyota 12. 12 étoiles wana Ile nyota 12 ezotalisa comme l'enseignement des 12 apôtres. iko naonyesha sasa mafundisho ya mitume 12. Nde toavansaki Na njoo tulisogea kwa tozwaki maintenant Apocalypse 21 tulikamata Ufunuo 21 na kati na koloba na biso. ndani ya kusema yetu. Na mosusu babosani eloko nyonso nalobaki dimanche. Batu bengine banasabu yote nilisema siku ya inga. Me ngai nayebi yango ke nalobaki dimanche. Mie na yuo nilisema siku ya inga. Nayebi ke nalobaki bongo dimanche. Najua nilisema vile siku ya inga. Me yo kaka 2 jours kaka. Yote siku mbili. Lundi na mardi obosani. Siku ya kwanza na ya pili unasahau. Na lelo lingo bwana soma makambo ya sikazi. Leo unataka kuanza tena maneno mengine ya mupya. Ezomo nteke diable zo distraire yo. Haone kama Yesu kuna kutia ndani ya kushangala shangala. Mwana Zambe tango zo église, Mtoto wa Mungu wakati kunataka il kukanisa. faut simbaka l'enseignement. Inafaa kama take mafundisho. Ayoka ke toyoka ki boye, Ajue tulisikia hivi. tosukela ki awawa, Tulishia hapa. tosimbaki eloko boye.
boye tulikamata kitu fulani, nde nzambe akosepela no mingi. na ndio Mungu atakufurahia sana. Même na cours na classe Hata kwa mafundisho, hata kwa mafunzo ya masomo, belève oyo basimbaka leson elekaki bakopenaka leson ezoya. benye balikamata yenye balibafunza banakamataka ingine yenye kuna kuyi. Mais tangu mutu leson elekaki eza te na mutu, Kama mtu mafunzo ilapita haiko kukisha, chaque fois leson sika na sika saa yote mafunzo kwake iko tu ya mupya na mupya. na intero okotriche Mafundisho utaiba obiongo banande koluka mbongo cop ndenge batamokili basala. pesa ya kuleta kanyaka. Mais soki ozose maître ozoyekola ntango nyonso makambo ozoyoka, Kama unajitia kunajifundisha maneno yote na Mungu, ekozala malamu. itakuwa vizuri. Na kati na koloba na biso dimanche Ndani ya kusema yetu siku ya Inga tozalaki kotalisa d'abord boyeke tulikuwa kunaonesha hivi, ezalaka na bato ntango bazomona lake ezoentraîne les tiers des étoiles, inakuwaka batu wanaonaka wakati mukile iko na kokota sehemu ya okobana tatu lobi ya omoni nyota. 12 étoiles ezaki likola mwasi, Bakutasikia wanasema unaona ile nyota 12 kwa kukita dragon amemi tiers ile nyoka nakamata sehemu moja ya tatu. ekoloba tiers ya 12 eza nini 3 Inataka kusema sehemu ya tatu, natosema ni tatu, eza 4 plutôt. iko ile C'est que na mutu ya femme etikala kaka 8 étoiles. kukichwa mwanamke unakia tu nyota munane. nalobaka enseignement mosusu oyo te ya soki omoni nzambe okokata yo moko sanke président kilita biso kata. Nasemaka mafundisho mengine sio kunafundisha ukaona Mungu na mwewe waangalia hata mwongozi hapa ukata wepe. Kolobaki ke les tiers des étoiles que les dragons ont entraîné, Tulisema sehemu moja ya tatu ile yenye Mungu akokota eza oyo eza likolo ya femme te. haiko yenyeko yule ya mwanamke. Azo rappele ministère na ye lorenga asalaki na shiti ya baange mosusu. Biko nakumbusha huduma yake, kuna muna yeye aliangusha mamalaika bengine. Osimba que c'est le ministère azo utiliser aussi sur la terre. Kamata iko utumishi yenye kunatumikisha vile hapa dunia. Azo kota na kati ya batu. Yeye kunaingia ndani ya batu. Oyo baza komba faux prédicateur. Yenye biko sasa mahubiri ya On uongo. a bate ya faux enseignement. Tu mahubiri mafundisho ya Mais bongo. na même ministère wana ya kuentraîner tiers. Na ile tu huduma ya kukokota sehemu ya tatu. Mais toyebi ke akozwa kaka banyama eno batu. Si tunajua atakamata tu banyama hapana batu. Bato bazo comprendre makambo nzambe tende bazala mporte. Batu benyewe batambue mzuri maneno ya Mungu batabebwa bon. Alors tozali kolobela sur ces 12 étoiles. Tuko nasemea juu ya nyota ile 12. C'est comme l'enseignement. Yenye ko sasa vile mafundisho. Nayebi ke totangaki Apocalypse 21. Najua tulisoma Ufunuo 11. Tozali à partir ya verset 9. Tulikamata kuanza mstari wa 9. Tozali kotalisa ke Tulikuwa naonesha hivi. puis un de ces anges Ndani ya baba malaika qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux, balikuwa na vikombe 7 inajaa na ile mapigo. puis un de ces anges Mmoja ya malaika qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux, 20. alikuwa na vikombe 7 vikombe 7 ya mapigo yenye atapiga. Et il m'adressa la parole en disant, Akakuja na kunyambia neno na kusema, viens, kuja je te montrerai l'épouse, nitakuonesha bibi harusi, la femme de l'agneau. mwanamke wa mwana kondoo. Nde nazokisi cette écriture. Na ndio nilikamata hii andiko Nasangisi yango na jour Jésus azalaki koleka liboso ya Jean-Baptiste. nilichanga na siku Yesu alikuwa anapita mbele ya Yohana Mbatizaji. Il faut yebake ntango Jean-Baptiste azalaki kobatize, Hiyo wakati Yohana Mbatizaji alikuwa na batizo, Jésus aya wana 2 fois. Yesu alipiga pale mara 2. Première fois, Ya kwanza tangu Jean-Baptiste a présenté, wakati Yohana Mbatizaji anamuonesha, na sima wana mutu moko alanda Jésus te. nyuma pale hakuna hata mwenye alimfuataka. Deuxième fois Jésus ayaki. Mara ya pili Yesu anakuja. Ayaki mpe na libatisi mpe ayika po aleka. Alikuwa akuja juu ya ubatizo, alikuja juu Tango apite. aye po aleka, Wakati alikuja juu apite, Jean présenté encore. Yohana anamuonesha tena. Nde deuxième fois wana, Njoo mara ya nde pili. balobi ses disciples l'entendirent. Na ndio anasema banafunzi yake bakasikia. Ezaki na deuxième fois.
ilikuwa mara Témoignage Jean-Baptiste est significatif. mara mbili yote ya mbatizaji iko ya maana. Parce que Jean-Baptiste est un esprit à Élie. Juu Yohana Mbatizaji alikuwa na roho ya Eli. Esaïe Gotali ça. Ilikuwa inaonyesha Première fois que le ministère ya Élie eye na tangu ya corps tangu za présenté. ya kwanza namna huduma ya Eli na pia kumwili namna kunaonyesha. Parce que le corps c'est Jésus. Mwili ni Yesu. Le corps il y a toutes les prophéties c'est Jésus. Mwili ya unabii yote ni Yesu. Mais Colossiens chapitre 2 verset 16 le dit. Namna wa Kolosai sura ya 2 mstari 16 nasema. Et le dit mutumoko atungisa bino au sujet du manger du boire. Mtu asibangaishe juu ya kukula na kunywa. Au sujet nouvelle ligne. Maneno ya mwezi mpya. Au sujet d'une fête. Juu ya siku kuu fulani. Alors biloko nyonso ezalaki ombre. Anasema vitu yote ilikuwa bimvuli. Le corps. Lakini mwili ya biloko nyonso ezalaki par Jésus. Ya vitu yote ilikuwa kwa Yesu. Donc quand le corps est comme ça la présenter. Wakati mwili nataka kuonekana. Donc le corps de la lumière. Mwili ya nuru. Jésus. Yenye kwa Yesu. Esprit à Jean-Baptiste est présenté. Roho ya Yohana Mbatizaji inamuonesha. Mufana mutumoko talanda Jésus. Mutingiziko la kuna tamu ya mfuata Yesu. Ezotali que Israël a rejeté le Messie. Iko naonesha Israeli atamtupa Masia. Na le Jean-Baptiste a travaillé na. Wakati yenyewe Yohana Mbatizaji kuna. Mais Jean-Baptiste a présenté encore deuxième jour. Yohana akaenda kumuonesha siku ya pili. A présenté encore Jésus. Anamuonesha tena Yesu. Mais deuxième jour les deux disciples l'entendirent. Ile siku ya pili wanafunzi mbili wakasikia. Ça la lecture ona. Tufanye kwanza usomi. Parce que watu musoma kasaka ba livre ba Jean ba Marc ba Luc ça ba livre moko facile. Batu wengine watanyaka ile ba vitabu ya ba Yohani ya ba Mathayo ya ba Luke kutuma kitabu moja haina tangu. Livre passe des apocalypse. Bo kitabu ya nguvu ndio ufunuo. Faut faire très attention. Fanya angalisho. Ba livre osomona Matthieu, Marc, Jean, Luc. Bitabu nyoko naona Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Ezalaka nzamba yeko kila les gènes de Dieu. Inakuwaka Mungu anataka kufunga mafungo ya Mungu. Umoni roi nenga zaka na valeur makasi. Unaona muna mfano anakuwaka na heshima. Kutana na roho zaka jete hein. Juu kutanike na mfano. Hata mwasi na yepa kutana naye. Hata bibi yake ndio kutana naye. Ifo yenda bengi. Inafaa mfalme ndio. Sino gogo. Kama vile utakuwa roho zaka jete. Mfalme mais c'est problème sana pays. Kama maneno kwa ndani ya nchi. Roho longola kateni na royal. Mfalme atoshaka mavazi. Roho wakona na pasi wana. Ule mfalme uko nasikia kwa alata la sac. Ye anavala kunia. Amipagoni potolo. Ye anajipaka maji. Afandi na tambo. Yana ikala. Bako na ye pamba pamba. Unaweza kumwona tu bule bule. Uko na roho. Huyu ndio mfalme huyu. Mfalme. Alati sac mena. Anavala gunia sasa. Apagoni potolo. Ye anajipaka maji. Akamira milie na nini. Anakuwa katikati yenu. Ezaka ye. Iko tu yeye. Mais ayeko gêné. Anakuwa kufunga. Yango moni ministère à Jésus kwa kozala 3 ans et demi te. Na ndio unaona huduma ya Yesu. Prochain na 3 jours et demi ezalaka te. Huduma ya Yesu jeune na 3 jours et demi ezalaka te. Kufunga ya miaka 3 na nusu kwake. Omoni na Samaria tangu problème ezalaki nzala ezalaki makasi. Unaona kwa Samaria wakati ile mchana ilikuwa nguvu. Nzala wana etalisaka ke mchana inaonyeshaka hivi. Bile yo nzambe sa sute. Chakula ya Mungu haiko tena. Parce que bile ya nzambe saka obéissance. Tu chakula ya Mungu na utiifu. Or Adam désobéissaki. Kumbi Adam mabele mobezaki dans la désobéissance. Udongo mzima lingia ndani ya kukosa kutii. Nifike mabele zaki dans la désobéissance c'est qu'enzale zalaki c'est ça. Kama dunia mzima ilikuwa ndani ya kukosa kutii. Nataka kusema parce que bile ya solo sans obéissance. Chakula ya kweli konjo kutii. Zona mala. Unapata mzuri. Na etawana. Kuile na muna. Ezaki na deux femmes moko bayokanaki. Kulikuwa banamuke mbili baisikilizana. Baliana no mwana ya muninga. Bakule kwa mtoto ya muninga. Sisi kolia mwana muninga. Bakamaliza kukula mtoto. Mena bakolia mwana ya mususu. Kisha batakula mtoto wa mwingine. Bilo kuona nyoso wana basolia. Ile yote inaamua biko na kula. Roa sana bilambana. Il faut faire très attention. Mfalme alikuwa na mavazi yake. Fanya angalisho. Roa sana na bilambana yeye. Mfalme alikuwa na mavazi yake. Ukelete soko monika des femmes balamoko église. Israël. Wote tu manamu kola bamuke mbele wana kanisa na Israeli. Utango monika basi mibale église na Israël. Wakati watu bamuke mbili kwa manamu tu kanisa na Israeli. Église na Israël place ni bango bayoka na kipopa na kanisa na Israeli fasi kada isikilizana hata bakule batoto.
ezabile museza ka babulu Babulu wengine akatumba mtu kuna unda maneno kumawazo. Ifu baki basa likambo wana Rwanda na longolela mbate. Mwenyewe biko nafanya maneno mfano ya sana na bilambana. Yeko tuna mafano. Situation des Osalem. Na njole maneno kwa menzala isalaki. Mchale liku. Donc temps de désobéissance. Ilikuwa wakati ya kukosa kutii. Basi nyonso wana mibale banamuke bote bale mbili batali sakaka peuple d'Israël banaoneshaka tu taifa tu ile ya Israeli bazanga peuple ya Israël biko tu taifa ya Israeli samba salaki bonaka ta peuple Israël akabolaki bango en deux. Mungu alifanya hivi ndani ile jamaa alibakabula mbili na Nombre chapitre 1 ti na Nombre chapitre 3 Hesabu mstari wa sura ya kwanza mpaka Hesabu sura ya 3 azwaki famille ya Levi alikamata jamaa ya Lawi atie bango a part alibatia pembeni famille ya Levi ezwaki place nyonso baprenene jamaa ya Walawi alikamata fasi yote wasaliwa ya kwanza Israël azali na ngambo na Israeli kwa ngambo yake famille ya Levi pe na ngambo na jamaa ya Lawi ilikuwa ngambo yake ça c'est deux femmes iliko naonesha mwanamke mbili na temps ya nzala wakati ya nzala tango désobéissance gemi wakati yenye kukosa kutili bango nyonso mibale bazaki na bana bote mbili balikuwa na batoto Levi mwana na ye zande la loi c'est l'enseignement Mulawi mtoto yake konjo mafundisho sheria mafundisho Israel mwana na ye zande motema na ye Israeli mtoto yake konjo roho yake melikamine Yerusalemu kitu kinafanyikana motei soki azopesa parole azaka na besoin motema na yo epesama mubiri kama kuna ubiri anapendaka roho yake yako ilete kwake donc azoba fruit pe na kati na yo alia ye apate matunda ndani yako ozona na malamu unapata mzuri mais soko boyi bo servir ya yo c'est que kama unakataa kutumikisha yako unataka usema oza incrédule uko na moyo mgumu ozona na malamu unapata mzuri mwana liboso baliaki wana mtoto wa kwanza bemkula pale elikoloba la loi inataka kusema sheria na maboko ya Levi yenye ilikuwa kwa mikono ya Lawi Levi yemo kwa pasa kuliango na Mulawi yepe kwa na kula yao Israël pe asakuliango na Israeli kwa na kula yao donc c'est qui un enfant qu'il mangeait en deux ilikuwa mtoto wenye balikuwa na kula bote mais c'était un enfant de cette femme ilikuwa ndio mtoto wa mwanamke huyu mais na souci que nei tozulia ya yope il faut servir kunia na mle tuko la kula huyu wako vile vile ulete Israël zaki ataye ki parole akopesa motema te Israeli alikuwa atana sikia neno hata leta roho yake lokola problème wana ezalaki na muna maneno ile likuwa Israël zolinga kopesa motema te Israeli apende kuleta roho yake etinda roi kata elamba na yeye na siri mutuma sasa mfano akate mavazi akuye na juzu Jésus ayapo Israël atosa te Yesu alikuwa tu Israeli akutii le fait que la désobéissance ici la terre na muna tu kukosa kutii kwa ndani ya dunia moko ta s'obéir mutatomo ya tii et Jésus alongoli tenine royal comme serviteur Yesu anatosha mavazi akifanya na kesa mtumishi yango moni roi bande kotambola na miraille na ndio na mfalme kwa tembea yulu ya c'est là que le roi tiki neti place na comme sentinelle inataka kusema mfalme analeta fasi yake anakuwa parce que sentinelle na tambola na miraille kala situation ni bana zo annoncer na sababu atembee yulu ya mabamba angalia maneno kwa hiki aseme ndani mais ce jour là bango nous sommes mona ki roi qui devient sentinelle wote waliona mfalme anakuwa zamu akomotambola na miranda anaanza kutembea ya mbazi ya eza place ya bato batele mapopo tala mungu nazo watu banasimama kabiko natangaza sema maneno kuna kuya huko ndani sio na mala unafuata mzuri donc c'est que inataka kusema hivi na kati na yango ndani yenyewe ce sont des choses que le Seigneur a fait apesa ki ni maneno yenyewe Bwana alikamata la leta donc eza pesa ko o leki omoni neti defama haiko sasa ukapita naona banamuke mawili directement engolo ba église Israël mara moja nasema tunasema kwa kanisa la Israeli église na Israël batikala kufanya sika mote kanisa la Israeli bakubakia kuikala tafasi bo ofentele attention fanya angalisho sana donc c'est que na kati lango fona yo comprendre ndani yenyewe nafaa utambue hivi na songi na kati niko mnasema bana na nitaka maneno nilikuwa nasema na Apocalypse 21 d'abord ndani ya Ufunuo 21 et que le Seigneur a vu donc on a parlé si bien déjà que Matthieu, Marc, Jean, Luc, Jean et Elisaka jeune de Dieu. Nabambia hivi Mathayo, Marko, Luka, Yohana inaonyesha ndio ingoloba le roi tamboli na mir. Inataka kusema mfalme kwa tembea juu obéissance ya
juu ya nini utiifu ikuye incrédulité donc roho mgumu itoke. ozona na malamu Unapata mzuri. donc aye comme serviteur. Anakia sasa vile mtumishi. Ce sont des livres zamba zokila Iko njo vitabu yenyewe yango woni le ministère de Jésus qui ministère ya 3 jours. na ndio unaona huduma ya Yesu kwa vya siku 3. Donc na kati nango fona yo comprendre Ndani yenyewe nafaa utambue dans la profondeur. ndani ya kilindini. Mais toujours komona aya na Apocalypse. Tuko nataka kuona hapa kufunuo. D'abord dans Jean chapitre 11 ndani ya Yohana sura ya kwanza. oyo nazali ko soulever que Jean Yenyewe nilikuwa nasema Yohana a présenté Jésus 2 fois. alimuonesha Yesu mara mbili. Et comment ni boye Inaandikwa hivi. d'abord quand a présenté Ya kwanza wakati yenyewe alimuonesha verset 29. mstari 19. Le lendemain il vint. Kesho Il vit Jésus venant à lui yake kaona Yesu kukula kwake. et il dit Anasema, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. one mwana kondoo ya Mungu mwenye kunatosha dhambi ya ulimwengu. Voilà dans verset 29. Pale niko kumstari wa Il y a Jean 10 chapitre 1. ya Yohana sura ya C'est kwanza. celui dont j'ai dit Ni yeye ndio nilisema après moi kisha mimi vient un homme qui m'a précédé kutakuya mtu mwenye alikuwa mbele yake, car il était avant moi. kwa sababu yeye alikuwa Je ne le mbele. connaissais pas, Sikukuwa na mjua mais c'est enfin qu'il soit manifesté ili juu ya apate na à kuonekana Israël Uisraeli. que je suis venu baptiser d'eau. Nilikuya kubatiza kwa maji. Jean rendit ce témoignage. Nione kasema ushuhuda hii. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe Nikaona roho kutokana mbinguni sasa ua et s'arrêter sur lui. akasimama juu yake. Je ne le connaissais pas, Sikukuwa na jua, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau mwenyewe nilituma kubatiza kwa maji m'a dit, akanyambia, celui sur qui tu verras. kwa mwenyewe ule utaona. Au total, ça que ça la vision, hein? Jésus, Jean-Baptiste, quand l'Esprit descend sous forme de la colombe. Yohana yeye peke tu ndio Kaka aliona. Jean-Baptiste. Yohana mbatiza yeye peke tu ndio alionaka roho. Usakatene balakisaka na film Esprit descend sous forme de la colombe, tuatongo ni mitubu au Haiko sasa wanataka kumfilma sasa roho ashuka basi wote biko angalia hivi. Eza oyo kaka Jean komona. Wewe peke Yohana nyoto utaona. Comme Jean azalaki l'esprit à prophétie, Namna yeye alikuwa na roho ya unabii. la prophétie c'est la science de tous les mystères. Unabii na kwaka uwakili ya siri yote. L'esprit à prophétie tango sana sika iloka kobomba mapona ezande ya kufungwa. Roho ya unabii fasi iko kita kufichama iko yeye kunafungula. Ateza goya batu basomo na te mais lui a vu. Atabata baone yeye iko naona. L'esprit descend comme une colombe Roho akashuka sa ua et s'arrêtait sur lui. na ikasimama juu Je yake. ne le connaissais pas. Sikuwa najua. Na comme le verset 33. Mstari wa 13. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, Mwenyewe alinituma ili nibatize kwa maji. celui sur qui tu verras Kwa mwenyewe utaona l'esprit descendre et s'arrêter, na roho anashuka juu yake. c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Yeye ndiye atabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Et j'ai vu Naona et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. na shuhudia yeye ni mwana wa Mungu. Verset 35. Mstari wa 13. Le lendemain, Kesho yake Jean était encore là. Jean alikuwa tena pale. Unapata mzuri. Avec deux de ses disciples. Pamoja na wanafunzi wake. Et ayant regardé Jésus qui passait, Akamwangalia Yesu akipita. il dit, Anasema, voilà l'agneau de Dieu. aone mwana kondoo. Les deux disciples l'entendirent Wanafunzi wawili wakamsikia prononcer ces paroles. kusema maneno hii Et ils suivirent Jésus. na wakamfuata Yesu. Nzambe na ngai. Mungu wangu. Oyo aliboso wana ata mutu mwabalanga Jésus te. Ya kwanza hata mtu wa kumfuata Yesu. Jésus ake azui baptême akenda ye moko. Yesu anakuwa anapata batizo anaenda yeye peke. Wana etalisaka elembo tango Jésus ayao. Inaoneshaka wakati yenyewe Yesu alikuwa Ndenge pale. Jean-Baptiste apresenta ye, Namuna yeye mbele alimuonesha Israel andimate. Israeli kuamini. Uzana na malamu. Unapata mzuri. Maintenant, Sasa deuxième jour,
siku ya pili yengi yako ya na Yohana ya kukuya yake sasa antuka mboke za munene kwani Jésus ko leka suka kote kuna inchi iko kabambi tena atapita yoko deja sozo ki baptême okobeta su tour pembeno kwa wewe utapata ubatizo utaanza kukatizaka tu pale azalaki na makambo ya kuannoncer alikuwa na maneno yatatangaza musala na selema ki jour eleki après jour musayo beta su tour kote kuna azole kaneka kisha siku nyingine atatoka kupita kule Jean-Baptiste amoni encore Yohana Mbatizaji anaona tena a répété encore présentation anarudisha tena kumuonesha voilà l'agneau de Dieu qui est sasa mwana kondoo wa Mungu wana mene komi Apocalypse 11 pale inakuwa sasa Ufunuo 11. Bozona na malamu unapata mzuri mais na expliquer yote les deux disciples l'entendirent za banani si ya kuelezea bale wanafunzi mingi balisikia biko banani bozona na malamu unapata mzuri wana tokolobela nkaka Mana ningakubombela bine lokote kuzanga mimi peleke ni bafichike maneno mais simba na luke kamata kwa hivi c'était na deuxième fois wana ya présentation ilikuwa kumara ya pili ya kuonesha entendement ya na ndio kusikia ilifika ndepe balanda na ndio balipata or Jean-Baptiste avec un esprit à Eli kumbi Yohana Mbatizaji alikuwa na roho ya Eli ndenga prêcher la parole namna alihubiri neno mais Israël andimate Israeli akubamini même esprit à Eli egoya encore na Apocalypse 11 na ile roho ya Elia ya Eli taketu kufunua il représente encore Jésus itamuonesha tena Yesu mais na l'air wana ile wakati les deux disciples l'entendirent wanafunzi mbili batasikia ozana na mala unafuata mzuri wana ndo bakoyoka ile wakati ndio atasikia alors je sais que le Seigneur akoyeba koideyo ninajua kama Bwana atajua tukokoti saka ngoka na tutaingizaka pia simba que kamata hivi awa tomoni deux fois hapa tunaona mara mbili eke Israël na deuxième fois nde akondima mara ya pili ndio ataamini première présentation yango tozana ngotilelo kuonesha ya kwanza yango tote ya tilelo leo tuko na ubiri mpaka leo première présentation nde yango nde sobomba la voix ya premier signe na ile kuonesha ya kwanza njo sauti ya Israël n'a pas cru Israël akwamini akokroire voix ya dernier signe yeye ataamini ku sauti ya pili ya alama est-ce que vous avez malamu unapata mzuri donc maintenant quand nous avons Apocalypse 21 wakati tunaangalia Ufunuo 11 vous avez remarqué tuko naona que l'agneau c'est Jésus mwana kondoo ni Yesu toumeni la Jean 1 za pour présenter que Jésus est l'agneau de Dieu tunagawia kule ni kuonesha Yesu Kristo ndio mwana kondoo wa Mungu yeye agneau de Dieu yeye ndio mwana kondoo alors l'agneau azana mwasi naye na yeye mwana kondoo kwa bibi yake mwasi naye sayo na ngai bibi yake kwa wewe na mimi yango moni mote ya sakana na église na ndio na mhubiri achezake na kanisa frère pas sakana na église duko hata cheza na kanisa frère pas sakana na église na kaka hata cheza na kanisa mwana nyosha nzambaza kana respect na everybody mtoto wote wa Mungu anakuwa na heshima na kazi ya Mungu dis la vérité à ton frère sema kweli kwa ndugu yako et si tu ukoi demande pardon sasa unaanguka lomba masamaha Salomon tanga sambelaki pona temple Salomon wakati aliomba juu ya hekalu na 1:8 ndani ya Wafalme wa kwanza anasema Seigneur anasema Bwana tangu nyuso libota ekosumuka wakati wote kizazi itafanya dhambi parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui ne pêche kwa sababu hakuna mtu hapa chini ya jua atakosa kufanya dhambi donc ezana mabelete mutakoloba kingana hakuna duniani mtu atasema umiti peleke dhambi yangonde temple ça leo ndio ile hekalu iko pale unapata mzuri donc Salomon alobaki Solomon alisema temple esali hii hekalu iko en réalité na mabele kwa kweli duniani mtu asumuka kate azake mtu mwenye atakosa kufanya dhambi kwake donc mtu nyuso sumuka kate mtu wote anafanya dhambi yangonde Seigneur temple esali na ndio maana Bwana hekalu iko elobeli wana nde Jésus ile usemi ndio Yohana na anakamata Jean chapitre 1 Yohana sura ya kwanza soko lobi ke yo sumuka te kama unasema unafanya dhambi ozosala ye manke unamfanya yeye kuwa mdanganyifu parce que yindi temple wana yeye ndio ile hekalu azapo na mabele mtu nyonso asumuka yeye iko tu duniani mzima mtu kunafanya dhambi memene mtu alobi ye asumuka te mtu anasema afanyake dhambi en tout cas osali nzambe mate kwa kweli unamfanya Mungu akuwa mtu wa bongo ozola na malamu unapata mzuri yango 1 Jean 1 na njoo Yohana ya kwanza sura ya kwanza donc c'est que inataka kusema na kati na yo ndani yako oyeba très ukiwe mzuri sana que tout ce que Dieu a annoncé akokisaka bona mobimba na yango yote Mungu alitangaza na kona
salisama yenyewe anaweza sema ikose kufanyikana ou bien ezanga tina wala ikose maana nyonso ya telimisa yote yenyewe anasimamishaka ezalaka na tina pesa sorlo inakuweka na maana na kweli yango un fils du royaume na njo mwana wa ufalme ayebaka kolouer le Seigneur dans l'église. anajua kumtukuza Bwana ndani ya kanisa. Quand on lobby dans l'église, Wakati nasema ndani ya kanisa, yebaka vie na yo d'abord feza la église. maisha yako yakuwe kanisa. Soki na koyeba kobika malamu meme na quartier, kama nitajua kuishi mzuri hata kumkoba, eli koloba je respecte la maison de Dieu. inataka kusema naheshimiaka nyumba ya Mungu. Soki esika nazoteka, fasi yenyewe niko nauzisha, nazobika malamu, niko naishi mzuri, cela veut dire je respecte la maison de Dieu. inataka kusema naheshimiaka nyumba ya Mungu. Kati ya affaire na ngai, ndani ya maneno yangu, soki nazosala affaire, kama nafanya maneno eke nazoyeba kosala affaire avec respect parole, niko najua kufanya maneno ndani ya heshima ya neno, koloba je respecte la maison de Dieu. inataka kusema niko naheshimia nyumba ya Mungu. Partout na koyibo sana, popote naweza kukua, et je présente la vérité, nitaonesha tu kweli, car nayebi ke kolonda c'est l'agneau de Dieu. ninajua mwenye nyumba ni mwana kondoo. C'est lui qui est le chef de la maison. Yeye ndio mkubwa wa nyumba, Yeye ndazo dominer. yeye ndio kuna tawala. Et c'est pourquoi tolinga kosala loko yalubi. Na ndio maana tunapenda kufanya enyewe anasema. Et c'est pourquoi tolobake à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Tunasemaka kwake utukufu, heshima na nyimbo. Nyonso topesa kaye. Yote tunampatia yeye. Biso to kitaka tanyo. Sisi tunashukaka wakati wote. Oya doit honneur et gloire. Yeye apate heshima na utukufu. Donc Apocalypse 21, Ufunuo 11, et bengi Jean, ange azomema Jean, inamuita Yohane, alors dit viens, anasema kuja, je te montrerai l'épouse de l'agneau. nitakuonesha bibi harusi ya mwana kondoo. L'épouse de l'agneau, Bibi harusi ya mwana kondoo il faut avoir un combo madame l'agneau. inafaa kuwe na jina Donc mke wa il faut mwana kondoo. l'attendre Jésus. Inafaa kuvala tu Yesu, Pas sentir elobeli na yo Jésus. bakute kusema yako Yesu. Omoni Pierre, Unaona Petero, azosala effort awangana. yeye alikuwa anafanya nguvu abishe, Mais kowangana na yezo confirmer que azalaki kaka na Jésus. kubisha yake iko na hakikisha tu alikuwa na Yesu. Oyebi Wewe unajua soki okangami na mutu mingi, kama unafunga tu na mtu mwingine, okozwa elobeli na ye. utakamata usemi wake. Ndenge bapierre bazalaki wana, Namuna ba Petro balikuwa elobeli ya Jésus ekotelaki bango sans le savoir. semi ya Yesu baingilia bila boko. Mais ezalaki ya bien, ezalaki ya mabe. Ilikuwa ya mzuri, ilikuwa ya mubaya. Batuni yo nde ozalaki, yo mpe ozalaki na ye. Wewe ulikuwa na yeye, Asowangana anabisha kweli, nabambia même ton langage anasema hata kusema iko tu na kuchongea. frère tozalaka na elobeli na biso, Ndugu, tunakuwa na usemi yetu, maloba na biso kusema yetu il faut que selene elobela bato ya mokili. ipishane na kusema ya batu ya dunia. Soki bayebi si yo ke ndeko yo osote ndima ke osote, Kama nakwambia unaluka, itiko unaluka, namonaki libulu moko ezalaki entre ngai na makambo ya kitoko. sema niliona chimu ilikuwa kati yangu mimi na maneno ya mzuri. Libulu wana ezalaki na makambo nyonso ya mokili, nazongi nsima bien bien. Chimu ilikuwa na maneno yote ya dunia, ndio nikarudi yangu nyuma mzuri. Après nasote makubo. Sana luka ile maneno. En tout cas omoni bien, nasote. Unaona kabisa mzuri, mimi naluka. Nasote ba meshe, Mimi naluka banyele ile ya nasote mamesho. kondumba, Naluka ukaba, nasote mokili, naluka dunia, nasote nyonso. naluka yote. Wewe kumwona mtaza frère, Utona mtu kwa ndugu, mais ce qui réel la poli moyali ezali. kama ana mkola leo namna mkula hiyo. Mais c'est un diamant déjà. Iko pepo mchana. Kama sio kutona uno kendete. Mungu akikupa bila ukaenda. Nazo sio déjà. Nakwambia hautaenda. Parfois on m'a ngoshe. Pengine kuanza mchezo. Paul alobi ke nazalaki animé na souci oyo église ezalaki kopesa ngai. Souci oyo Barcelone ezopesa ngai te. Nilikuwa na nia yenye kanisa kwa nipa, hapana Barcelona kwa nipa. J'étais toujours animé na souci oyo église ezopesa ngai. Nilikuwa kila siku na nia yenye kanisa iko na nipa. Mokomona mutu mususu Utaona mtu mwingine. olobi Barça aganyaki lelo azobiyemba makasi. Jana namna Barca alipola leo kunaimba hapa mkuku. Eza très grave, hein? Eza somo. Eza somo. Koboka. Okoyi koseka mesa somo. Unaweza kucheka iko ndio boka. Boka ya nguvu sana. Joie ne refuse la joie à Saint-Esprit. Furaha
furaha yako ifai kwa ya Roho Mtakatifu. Mais vous vérifiez jouer nous allons jouer un match. Wewe unaona kati yako furaha yako ndio ya kabumbu. Je te dis vrai, c'est très dangereux. Nakwambia kwa hatari. Très dangereux. Hatari. Parce que ezalaka makasi biso nyonso tokwea katoza bato ya nzoto. Tibo tunanguka Kwa mero kwa mabe fo tetele melango. Ewa bita ya mubaya fa kusimamia yao. Kotombola kelo kwa mabete. Hapana kuinua bita mubaya. Kwa faiblesse na yoto tel bisango na cher. Wewe ukikamata udhaifu yako onesha yao. Kwa faiblesse elongwa. Wewe fanyaka udhaifu Tsono longango. taka uweze yao. Zola na mala. Unapata mzuri. Un fils de même foyer bake. Mwana ufalme fa tuwe. Et le cognon se sont remballé le monde. Esprit nous se sont emporté monde. Roho yote yenye kuna kamata dunia. Eza normalité. Haiko mzuri. Et te dis vrai. Nakwambia kweli. Eza normalité. Haiko mzuri. Ce qui est de l'esprit et s'oppose toujours na oya chair. Enye ko ya roho inapinganaka na La désir à chair est toujours contraire na désir esprit. tamaa ya mwili ko tu tofauti na ya roho. Tala kaka ndenge eloko yango erambalaka monde entier. Angalia kitu na mwili na finikaka dunia mzima. Eloko wana soko macho wana. Ile kitu unaona kia kabumbu hili. C'est tout un démon. Iko pepo. C'est tout un démon, je vous dis. Iko pepo nakwambia kweli. Monde entier. Dunia mzima. Rambale. Banafungwa ndani ya Est-ce maneno. que kimambango ozobeta bale eza lisomo te? Eza lisomo te. Kukimbia mbio kupika C'est un mpira. exercice corporel. Iko njo Mais mchezo dans mwingi. l'exercice corporel, quand des choses comme il y a ma baie, jette ça. Tani yale maneno kama inakuwa mubaya tupa yao. Ozona na mala? Unapata mzuri. Bana ba s'entraîner, ça m'a bête. Batoto biko nafanya Ils sont normal maintenant ndako. si Ba ça l'exercice là-bas. biko nafanya michezo yao. Mais ce qui est comme une adoration, et comme il y a ndenge ya Kama inakuwa adoration. kwa butu Et comme il m'a dit, inakuwa mubaya. wana vraiment comme il m'a dit. Pale inakuwa mubaya. Ozona na mala? Unapata mzuri. Et nous se faut pas veiller na yango makasi. Kitu yote yafaa uangalie Quand mzuri. tu vois le monde est emporté, Kama unaona dunia yote il faut inabebwa. se demander le monde à quel esprit. Dunia sasa kuna roho kani. À quel esprit? Iko saa roho Et kani. joie wana ya esprit wana. Ile furaha ile roho hii. Il faut yeba ko détailler yango malamu. Jua kuona yo Parce que mzuri. ça na moto komona ye Utaona mtu iko azui vraiment gastrite esui po équipe moko poli. roho inamuluma juu ni balabola ngambo moja. Mais c'est une possession démoniaque. Iko Vous croyez que kujaza. c'est normal? Wala kuna iko Il faut kabisa. sortir de cela. Toka ndani ya maneno ile. Ya namuna ile. Il faut sortir. Inafaa kutoka. Kozala na mala. Unapata mzuri. Et comme atena kati na yo neti eloko komi ancré. Isikuwa hata kitu moja kati yako inaingizwa na ikala. Oyo ya emporté. Enye kuna kubeba. Parce que na mona batu batei. Niliona bubi Bafandi na réunion. bana ikala kuibi. Église na bango ezango zala na culte chaque dimanche na 16h. Kanisa yao ibada magharibi. Na Kinshasa. Kinshasa. Bafandi na réunion. Bana ikala kumkutano yao. Balobi en tout cas. Banasema Oye dimanche wana. unaleo siku ya inga hii. Zaire kobeta na Maroc. Zaire atapika na Maroc. Kabongo. Kabongo. Santos Mutubili. Santos Mutubili. Wana réunion bate. Mkutano bahubiri mzima. Ba conclure qu'en tout cas quitte que na tongo. Banasema pana ibada kwetu manga. Esprit dili quitte na tongo match za na 16h. Roho inasema ibada busubuhi nini? Jua nini? Ba changer vraiment quoi? Ba changer vraiment quitte comme na tongo. Banabadilisha ibada asubuhi. Dieu voit l'esprit. Mungu kuona roho. Dieu voit l'esprit. Mungu kuona roho. Ba changer vraiment pas. Banabadilisha. Ba pesi communiquer dimanche en avant. Banaita matangazo siku ya. Quitte ko na tongo. Oh, ibada kwa asubuhi. Ezaki moi groupe de prière moko boye Bethel. Ilikuwa Bethel. Bali pe na tongo bakasiki bai ko louer Dieu. Bakia vibusuba. Pe ba louer Nzambe te. Abakia kumsifu Mungu. Hapana. Le Seigneur alobi soki même ozolinga nzoto na yo koleka ye. Bana anasema Nzoto kako ya yo. ukapenda mwili ya Kopanda nani wana? Nzoto ka ya yo. Mwili tu ya Koleka ye.
kupita ye Bwana. alipoza dignité mpona royaume. Anasema ustahili cha kuingia. Nzoto kako Mwili. okomotia yango d'abord yango Unaanza kutia. ensuite nzambe. Unaanza kutia mbele alipoza dignité mpona royaume. Anasema ustahili cha ufalme. abandina na nzoto ya yemo. Anaanza kumwili yako. alobi nena Anasema soko bolinga ndeko na yo ya nzoto bokoleka ye. kama utampenda ndugu yako wa mwili hivi, oza dignité mpona royaume. hautastahili juu ya ufalme. Mais maintenant Sasa mutu na match na ya église mtu na kabumbu a préféré afanda atala match. anapenda angaliake kabumbu. Polo aye erwana okota te. Bwana anakuja pale Sio vraiment otikali. yote unabakia. Aucun fait. Unaenda motoni. Soki na lero wana otala match biso tu na église. Kama ile wakati wako angalia match kabumbu, sisi wana crise po bache bino bio. Wanazimia tu bakutia bi. Nazala te. Nisikue tu. Soki na uzana matanga wana nakoloba clairement aucun fait. Nisikue tu. Nikakuwa kule kilio kasema tu wazo unaenda kumotoni. Bona na matanga nusu baloba kaka saki mtu malamu. Makilio ya watu kwa mtu mzuri. Hata ina témoignage malamu. Haiko tuna ushuhuda mzuri. Yo soko tana matanga bazoro basaki na témoignage mbele. Ukutana? Bo, wewe huyo kilio kwa anasema ulikuwa ushuhuda mzuri. Hata muibi. Bakuzana na souci azalaki malamu. Alikuwa mzuri. Yango kaka. Yao tumela kwaka. Quand on élever eloko boko plus que le Seigneur. Wakati utainua kitu mwa kumpita Bwana. C'est fini. Inaisha. Yo ekomi eza l'heure à prière. Wewe kwako inafika wakati wa kuomba. Ozana kopo ke nous $100. Uko na maneno mwa wakati mwa ukapata $100. Hotel molbi na 100. Na 100. Nana ke no sambela. Sio nikaombe. Nzamba comprendre kaka. Mungu atanitambua tu Bwana. Nakola na sawa. Naenda kufuata ile 100. Si quelqu'un aime quelque chose plus que kama mtu anapenda kitu mwa mpapini pour le royaume. Astahili juu ya ufalme. Je te dis vrai. Nakwambia c'est la parole du Seigneur. Iko neno ya Bwana. Parole nde ba disciple batunaki alors qui sera sauvé. Ile neno ndio banafunza nani hasa ataokolewa. Pesa kandu. Ndio hivi na kwako. Nde yango nde bakopoza la question alors qui sera sauvé. Question ezala. Kama iko hivi nani hasa ataokolewa. Uzona na mala unapata mzuri. Donc c'est que na kati na yo ndani yako oyeba kotombola d'abord le Seigneur. Wewe yua kwanza kumuinua Bwana. Yesu zona na mala unanipata mimi mzuri. Ndeto iko mona na polisi 21 tulangiwana. Tunataka kuona Kufunuo 11. Nyoso na keipo na tali sayo que tu es la femme de l'agneau. Na kuonesha kwa mwana bibi ya mwana kondoo. Par exemple nyoso na tamboli mifano yote natembea. Ezapo vie na yo et honorer l'agneau de Dieu. Maisha yako iheshimie mwana kondoo wa Mungu. Donc ta manière d'être, namna yako kuishi, bamona l'agneau de Dieu. Baone mwana kondoo ya Mungu. Ton cœur, roho yako, ton parler, kusema yako, élever l'agneau de Dieu d'abord. Inue mwana kondoo wa Mungu ndani ya maisha. Donc ta vie c'est l'adoration. Maisha yako iko kwa abudu. Adoration que ça tika mtazuluba, adorez-le. Kwa abudu iko tata mpaka tumwabudu. Vie na yo ndenge ozotambola. Maisha yako namuna kunatembea. Eza adoration. Iko ndo kwa abudu. Unapata mzuri. Usala par tous les moyens que tes paroles. Uko nafanya mno yote kusema yako. Usala ba parole moko assaisonné de sel. Iko yenye na changanywa na chumvi. Efandeli na yo. Kukikala hapo. Pesa lokumu na zambe. Ilete sifa kwa Mungu. Mambo yote gosala. Maneno yote utafanya. Usala pona élever le Seigneur. Imuinue tu Bwana. Donc partout tu honore Dieu. Popote kuna mheshimia Mungu. C'est ce qu'il faut parvenir na yango. Na njoo inafaa ufikie yao. Yango nde zambe asengi pona. Na njoo Mungu anaomba kwa ajili yako. Alors kisha tozokoma pe deja na suka tukunafika mwisho. Toyebi ke toza deja na mikolo na biso toujours ya enseignement. Unajua tuko na masiku yetu tu ya mafundisho. Il faut être très patient parce que nazokende pe malembe pozo ba elements nyonso. Hapo kwa mvumilivu niko enda pole pole upate maneno yote. Pour faciliter yo vraiment. Ikusaidie kweli. Tango ozozwa eloko wakati kunapata kitu. Omona yango likolo te. Usione yao yulu. Mais ozala na base
bazabi ukuwe na misingi ya mzuri. mpona lelo tosukeli awa Juu ya leo que le tunaishi. Seigneur apambola bino richement Bwana wabariki tena nyinyi zaidi. tukitisi mikono biso. Tutakunjwa vichwa yetu. Seigneur merci parce que ozali nzambe na bomoi Bwana asante kwa sababu kwa Mungu wa uzima. libanda na yo mokonzi mosu azali te Seigneur. Yako mfalme mwingine aliko Bwana. Yo nde ozali nzambe ya pole nzambe na kimia Wewe ndio kwa Mungu wa nuru, Mungu wa salama. otelemaka na makokino mpona kotalisa koza moloki Nasimamaka na mamlaka yako juu ya kuonesha uko na mshindi. pei nde liloba na yo Na ubiri ndio neno yako. simba motema ya frere ya sœur Mata roho ya dada na kaka. polema na kati na moko mpona lokumu na kombo na yo Wakati ya kilo moja juu ya sifa ya jina lako. napamboli moko na kombo na Yesu Kristo Nabariki kilo moja kwa jina la Yesu Kristo. nasambeli solo boye. Ninaomba kweli hivyo. Amen. Amina. Que le Seigneur Jésus apambola yo richement. Bwana Yesu awabariki tena nyinyi zaidi. Ok. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.